Lama Swrangchati Swrangchati Kokborok Koktwma Noni Logi Tongo Angurita Kokborok Koktwma Rakangkha Monoranjan Deborma Smriti Stadium Thai Katar Thina Police Rokno Muito Clay Kashapanda Klaizaka A Panda no Jengshirnegi Manzakika Hasani Montreogra Professor Dr. Manik Shaha Fildok Jewellery Exhibition Police ni Shabok Klani Dokno Muito Koktwma Panda Klaizaka Krak Shalo Hakotor Bebaksha Tripura Hastiobo 1959 Bishini Tini Nishalo Ladakh ni Hot Springs China ni Shabok Klani Rokbai Jobrop Jagai Police ni Shabok Klani Khorok Chihai Buthar Jakmani Buthar Janai Rokno Muito Klaye 1961 Bishini Shimi Bishi Burum October Tali Nijisha Shalmari Tini Nishalo Exhibition Rokno Muito Klaizago Krak Shalo Hakotor Bebaksha Tripura Hastiobo Fildok Jewellery Exhibition Police ni Shabok Klani Rokno Muito Koktwma Panda Klaizaka Bobagrakor Agolini Eri Nogoro Tongma Monoranjan Deborma Smriti Stadium Exhibition Rokno Muito Koktwma Panda Klaizaka Aro Manjakika Hasri Montreogra Professor Dr. Manisha Haste Police DCP Khowai Kuchok Beremni Tangfagrok Manjakika Panda Kok Narak Thani Hasni Montreogra Professor Dr. Manisha Shaka Hakotor Tai Hakotori Joto Lokoroni Bagai JJ Rock Police ni Shabok Klani Rok Langma Rekha Borogno Pognani Kogya Alama Renai Rokno Muito Klaino Tinini Opanda Klaizaka Hani Shaka Hasni Montreogra Professor Dr. Manik Shaha Botei Boshaka Police ni Shabok Klani Rok Fainai Shalabo Borogni Barjano Yatsagai Borok Shoike Shamong Klaitongo Abo Tongo Shuntunai Lukurogni Poito Borogni Shakabo Montreogra Boshaka 1959 Bishine Tinini Shalo Police ni Shabok Klani Rokno Muito Klaina Bagai 1961 Bishine Shimi Police ni Shabok Klani Rokno Muito Klaye Borom Rizagai Fayo Hakotor Ganagai 2024 Bishini September Tali Puila Shalmari Shmi 2025 Bishini August Tali Thamtisha Shalmari Jora Hakotor Ganagai 199 Police ni Shabok Klani Rok Langma Jobaika Shamong Khalna Thangtani Arni Bishingo Hastini Police ni Shabok Klani Tongo Khorok nei Boroganka Haste Police ni SI David Darlong 2024 Bishini October Tali Chini Shalmaribo Lahar Patibong Patibui Langma Chomani Te Khorok Sangka TSR 8 Battalion ni Juan Milon Deborma Bobohaino on duty Koktwma Jorabo Lahar Patibong Patibui Langma Choi Khanga O Thikatar Thine Rokno Muito Klaye Tinini Opanda Songsamong Nei Shaka Hasani Montreogra Professor Dr. Manik Shaha O Shalot Police ni Shabok Klai Thongnai Khorok nei Thikatar Thine Rokni Nok Nokni Borok Bai Malai Koklam Shaka Hasani Montreogra Professor Dr. Manik Shah Pandobo Bonokari Botongo Hasani Chief Secretary J.K. Sinha সবাই সকাল সবাইকে নমস্কার আজকে আমরা সবাই জানি যে 21 অক্টোবর প্রতি বছর আমরা পুলিশ কমেমোরেশন ডে সেটা আমরা এখানে সমবেত হই সারা ভারতবর্ষে এই কমেমোরেশন পুলিশ কমেমোরেশন ডে পালন করা হয় এবং এটাকে পুলিশ শহীদ দিবস হিসেবে আমরা পালন করি আমাদের আজকের দিনে 2025-এর 21 অক্টোবর আজকের দিনে আমরা সেই সব বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি যারা দেশের সেবা করতে গিয়ে আমাদের প্রোটেকশন করতে গিয়ে আমাদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছেন ভারতবর্ষের যারা আধা সামরিক বাহিনী পুলিশ বাহিনী এবং দেশের সীমান্তে কর্তব্যরত যারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অধীনে আসে সেই সব জওয়ানরা যেভাবে কর্তব্য পালন করেছেন আগামী দিনেও তারা আমি আশা করি এবং আমরা জানি যে তাদের যে দক্ষতা ও পারদর্শিতা সেভাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে Krakshlo Indranagor Kali Mutainogo Mutai Kholomuikha MP Biplop Kumar De Hastihani Joto Lokurungi Shagduk Mangduk Kaham Tongna Bagai Mutaino Khulumui Diaikha MP Biplop Kumar De Haste Gnagai Tangshlo Tongmani Pohorni Te Dipavali Te Krakshlobo O Pohorni Te
khalaijak nai Deepavali ruksawi bisi burum-burum ni haike taklai bisi obo Bubag Rakhor Agulini Indranagar Kali Baribo Motai Kholomoikha MP Biplop Kumar Dev Krakshlo Dipuni Jorabo Indranagar Kali Baribo Motai Kholomoimani Yagulo Hastihani Joto Lukurokni Shagdok Mangdok Kahamtongna Bagai Fanmanna Bagai Diaikha MP Biplop Kumar Dev MP Biplop Kumar Dev no Mela Committee ni Bakhakti Bono Lamshugui Nahaka Tebini Manjak Mumbai Motai Rulaikha MP Biplop Kumar Dev Mutairimani Yagulo Koktwma Tumani Biskango Fayi Boshaka Busharok Phan Tei Sombritti Haikaba Nukung Hamkarni Bagai Mutaini Thani Bo Khulumu Yafaru Diayo Tei Bini Busharokni Shagdok Mangdok Kahamtongna Bagai Nukungo Hamari Phanya Bagai Joto Nok Nukung Hamsai Tongna Bagai Diai Kahani Shaka Tabogni Lok Sabhani MP Biplop Kumar Dev Osalo Kacham Montiokra Tabuni Lok Sabhani MP Biplop Kumar Devno Lam Shoklaikha Kamiam Chini Kabangma BJP ni Adongrok te Indranagar Kali Barini Bishingo Mutai Klainai Rogbo Lam Shogui Nahalaikha Agini Kacham Montiokra Tabuni Lok Sabhani MP Biplop Kumar Dev Mutai Nogo Mutai Klainai Rogbai Mutai Rinai Rogbai Malai Kokborok Shaka MP Biplop Kumar Dev প্রত্যেকবারই ইন্দ্রনগরের এই কালীবাড়িতে আসি বড় মাত্রায় শ্রদ্ধালু এই মন্দিরের সঙ্গে আত্মিকভাবে সম্পর্কে রয়েছেন। প্রথমে আমি এই মন্দির কমিটিকে সমস্ত সদস্যদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানাই যে ওনারা সুন্দরভাবে এই মন্দিরটা পরিচালনা করছেন। আর স্বাভাবিকভাবে কালকেই আমাদের দেওয়ালি মেলা, যেটা কালী পূজা, ত্রিপুরার জন্য খ্যাতনামা আমাদের নিষ্ঠার যে স্থান ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির, সেখানে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী কোনো না কোনোভাবে সেখানে পৌঁছে যান। আমিও গিয়েছিলাম, মার আরাধনা করেছি। এখানেও প্রত্যেক বছর না, এখানেও আমি আসি, মায়ের পূজা করেছি। আমরা TTADCनि চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মাতৈ MLA স্বপ্না দেববর্মানি মাজাক মুম্বাই ক্রাকশাল তিপ্রামথা প্রাইমারি কমিটি কাতাল খাজাখা थोंरोंनि तंबयारो थोंरोंनि तंहालगो गोबांमा कग्रक कासावै कग्रक बांलायै मा तंलायो ससियेल मिडियाआव उराम अबहाय कक कासावै फायो साका MLA स्वप्ना देबबर्मा 11 मानदाय कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक नालबांगा आमचायो तिप्रामथानि प्राइमारि कमिटि खाजाका आ प्राइमारि कमिटि खातानिबो मानजाका TTADC हापांनि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा मानजाका 11 मानदाय कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA स्वप्ना देबबर्मा बराकारिबो मानजाका तिप्रामथानि आमचानि नामासुने आदंर बदलनि दाल बिदाल कक बथम नतै ओ सानि प्राइमारि कमिटि खातानिबो कक लाम थालाकिया आशक सिमिया लाइथानाय सालकिसा सिका रियां होदानि हासिब्रेमनि हजागिरि तेरो नगरे अकरांनि मानजागिनाय हासिनि मन्त्रि अकर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनि खोक्तै रियां होदानि लोकरंनो बांग्लादेश हाकतनि फायोहनि सामनतै ताबक ससियेल मिडियाआव जाते क कासायतंगो अबहारो क कासामर नतै क बालमर नतै खुरसाका कगनारथिंगो MLA स्वप्ना देबबर्मा 땅문모 가반요 보이토탕 아니 사거 먹작 사몽 앙 가반요 클라이나이 디프라모타니 다기몽 힐몽 마니나이 고작나이 거그럭노 보이토나이 प्राइमारि कमिटि खा अब जों सुसारनानै थांगा हंगाय कायसा नक जुदि तांगानि हंगाय पाला सिराखनानै नांगौ पाला राखा हंगायसे नुखुं राखनानै पाला रागिया हंगाय नुखुं कुनु दिन रागिमाया ताबु चिनि जे तिप्रा मथा राखनानै हंगाय नर प्राइमारि कमिटि सिराखनानै नांनाय प्राइमारि कमिटि राखायसे অঞ্চল কমিটি রাখনাই অঞ্চল কমিটি রাখাইছে ব্লক কমিটি রাখাঙ্কাই ডিস্ট্রিক্ট কমিটি রাখাঙ্কাই সেন্ট্রাল কমিটি রাখনাই আপনি বাকি নর তিনি যে সময় তাংদি মানি নর নং যে কমিটি ও কমিটি উস্ত্রংদি কমিটি রাখদি তামনি হিঙ্গা
Borirokni bagai kaisni shanmungti krak shalo DCno Deputation Yafarka Sara Bharat Ganotantrik Nari Samiti. Borirok Shaknangya Klaijakmani Shatok Pito Klaijakmani Party Monkey Tingi DCno Deputation Yafarka Nari Samiti. Hastio September the October Talni Bishigo. Borirok Shatok Pito Klaijakmani Kaiji Burihai Party Mung Noti Kaisni Shanmung Rukshawi DCno Deputation Yafarka Sara Bharat Ganotantrik Nari Samiti Haste Committee. Shatok Pito Klaijakmani Party Monkey Tingi Tal Jibri Umoni Absa Kalini Shimi Chengai Umor Kazak Bishini Chinai Umoni Burichuk Rognobo Fiog Zaklia Shatok Pito Klaijakmani Kaisni Shanmuroni Bishingo Pula Shanmunka Borirok Shatok Pito Klaijaknai Rog Jeje Borogno Shatok Pito Klai Borogno Krakni Slai Krak Mazra Runani Borirok FIR Klada Faiganke Borogno Chubanani Mamla Yachagai Shoi Bostumni Bagai Yapri Shena Abokaribo Shatok Pito Klaijaknai Borirokno Shakdok Mangdok Naikini Klana Bagai Hapagni Faishingti Chubacho Rinani Bothar Jagnai Nok Nukni Borogno Chubacho Rinani Khoboi Kaisni Shanmungti Sara Bharat Ganotantrik Nari Samiti Haste Committee Rok DCno Deputation Yafalaikha তারা সবাই লক্ষ্য করছেন যে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের এই কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যে যে নারীদের উপর নির্যাতন 14 মাসের শিশু থেকে 72 বছরের বয়স্কা নারী পর্যন্ত আজকে দর্শন এবং দর্শনের পর খুন হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা আমরা এখানে 11টি ঘটনাকে আমরা লিপিবদ্ধ করে এনেছি মাননীয় পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে আমরা এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশনে যাব। Krakshalo Mabario Dalbidal Falnogo Avian Klaika Chamutang Bede. Bisi Burum Odipuni Mabario Dipavali Rakshawi Ter Klaizakai Fayu. Taklaibo Kotorke Dipavali ni Ter Klaizaka Odipur Mabario. Tini Krakshalo Dipavali Ter Kitingai Tero Falnog Rok Kabama Rijak Tongo A Falnog Rogo Charijak Mani Chamuni Manik Ni Rognoti Cherry Daika Avian Clay Naika Food Safety Officer Milan Mondol Logyotongo Debjati Chakrapati Khoboi Kubuni Judaruda Adogrok Oshalo Tero Judaruda Chamuni Falnog Rogo Paipal Klaijak Mani Chamuni Manik Ni Rogno Cherry Nailika Motai Klubna Bagai Fine Lokoroni Kogno Wan Sugui Falnog Rogo Mungshapano Chamung Hamia Palpai Klaijagate Charijagate Anahar Mungti Krakshalo Avian Klaika Hani Shaka Food Safety Officer Milan Mondol Krakshalo Avian Klaimungni Bishingti Jotowei Khong Chiburi Falnog Rogo Kabangma Expire Engjak Chamugrok Mani Lekha Tei Baskakshalo Obahake Expire Engjak Chamugrok Paipal Klaijagya Tibo Dagimong Riwi Rikha Falnog ni Bania Klainai Rogno Expire Engjak Karibo Oshalo Kabangma Falnog Rogo Nukjakha Shogi Thangjak Mani Khunei Rok A Koshok Shokjak Bahaimana Mani Khunei Rogno Lukurok Chayat Falnog ni Achamungni Mani Khunei Kibui Rikha Chamung Tagbetikni Tangpangrok সিজ করে নিয়ে যাব। তারপর এসডিএম স্যার নির্দেশ মোতাবেক সকল দেবেন বা জবাব। আমরা প্রতিনিয়ত বাজার মার্কেটে অভিযান করি যাতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার না রাখা হয়। অনেকবারই এদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে। তো প্রথমবার সতর্ক পরে যারা মেনেছেন, যারা কমার্শিয়াল সিলিন্ডার ব্যবহার করছেন, তো তার সেক্ষেত্রে আমরা খুশি যে আমাদের অভিযান কার্যকর রূপ পেয়েছে। ওটা এটাই চেক করার জন্য যে যারা দোকান দিচ্ছে বা সেল করছে তারা যেন বাসি খাবার কোনোভাবে সেল না করে, কোনো রকম পচা খাবার কিংবা আগের দিনের পুরনো খাবার ওগুলি যেন সেল না করে, বেসিক হাইজিন যেন তারা মেনটেন করে। বাস এগুলি নিয়ে ওদেরকে জাস্ট অ্যাওয়ারনেস করা হচ্ছে এবং 1-2টা দোকানের এগেনস্টে আমরা নোটিশও ইস্যু করেছি। ওইগুলি এগেনস্টে আমরা পরবর্তী সময়ে স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া হবে। खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम या फरो ओजों सासरानाय थथक शालनरगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबे फाइगा धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामना सुलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय तो फरचेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा औरो रांचानि मेकिंग चार्जेस दंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस दंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक नुगै मानाय आमसक सिमिया को ते बकोतमा का हम तों को नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25000 ने माने पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो दंनाय जो तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नगनको
maipang te kolpang bai koplong angi tong Ojang sasha shalno te Swarnakamal Jewellers lukurongno hamjangma te kobong mung yapharo hambai রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবার সাদর আমন্ত্রণ রাংসাকটি মারে গেচিং খাপনি খাচুকসং চেঙ্গি তঙ্গো তেরনি মল নরকঝ তননো কয়নাই ও তেরনি মলো খাসরাঙ্গি তংনানি বাগৈ ও মলো খাপাং সরাঙ্গি খারমাম ছাও তৈ গরুংদি হুকুমু পান্দাবাই হুকুমু পান্দাও গরুংনানি বাগৈ নরকঝ তননো কয়নাই খরাং মিউজিক্যাল ব্যান্ড বাই গরুংদি তাকলাইনি ও বিসিও বেলাই খানাtok রসাবমুং তৈ মোসামুং বাই সুবজাক নরকঝ তননো হামবাই Kokra nini khenai kokra nini khenai koirom chosma thuk tere khenai koirom chosma thuk tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka Hello everyone, ang Onami Kariyang. No chumbai krong lai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli wo जों सालब्रुम नं नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु तंथना बनांगो नरक वाइसु स्राबसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदालदि हिंके नरक बायसं मालाय माननाय बेले केना हामबाय खोलंका बसकांगो कथार असारि मताय फाइथावो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायनि मुसुंखा हंकलाय सेने आरक कथां रसामनाय करं मोसानाय करं दामनाय करं फाइथावो सिनि सरस्वती असानि मताय हायना तयै सिनि कल्चरल सिनि म्यूजिक खरां म्यूजिकल बेनो काहाम कथाल नायनि मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागरण नायमानाय काहाम रसामनाय करं फाइथावो फाइदे जतन मा
साखुरुम साखुरुम नायलायनाय अक्रा चाक्रा चेरेखनाय जत्तन नाय मानाय फारि तां सानारनो रसां मुरसाब खेला रसनाय नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखाले तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदि गालावो साखर हय थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया Hi, hello. जों खरां मिउजिकल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि 13 नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फान्थन लायजाक खाख्लायो नरक बाय दाक्तिनो मालाय जिनि स्क्रिनो नरक नुबिमानानो नाम्बार रक आरो रक पक बाय गोरोंनि जोंबाय मालायनि बागै फ्राय थांनाय बिसिनि हायनो जों लाखलायबो नरनि बागै गाहाम गाहाम जाबनाय रक न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों ताक्लायबो फामथालायजा हामबाय हेलो बायरक भाई दं बाय आं नर ताखुक मानिक देब्रमा जदन आनि खुलिया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बिस्कांगो फाइदोंगा आबागै नर जतनना हैप्पी दिवाली एडवांस या फारो गबायरक नरक आनो यारुं म्यूजिकल बैंड अब नगुइ दंगो तै आरो रचाबुइ दंगो तै ताक्लायबो रचाबनाय आबोनो कारिबो आं ताक्लाय तेकेस बैंड अब आं रचाबनाय आबोंखा खरां म्यूजिकल बैंड ताक्लाय दिवाली बो नरनो तंथना बागै नराय बाक्सा तंथना बागै फाइदोंगो नंनि आमचाय कामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताक्लाय दिवाली स्पेशल आं यारुं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताक्लाय रचाबनाय खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक शालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गोंदि तलावो एबा खामाव रोजा ककदुक नम्बर 7085256702 तेकिसे ककदुक नम्बर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015
and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Haye visit Kalaimano, Hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Tirin bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimana bagai Jewellery Exhibition Swrangchati Hambai.